আরে আল্লাহ পাওয়া চাহিলে নবী পাওয়া যায় আমার মুশকিল নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মর্দ ছোল मेरी या मोहम्मद मर्द छोड़ मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कुछ नमाज़ों का सदका अता हो मेरे अता कुछ नमाज़ का सदका अता हो दर पे आया हूँ बन कर सवाली दर पे आया हूँ बन कर सवाली कहिए ना सुभान अल्लाह আজকের এই আশাবাসকে কবুল করুক আমিন বলেন আমিন বলেন আগামী বছর 11তম এই জিকরে মুস্তাফা মাহফিল হোক দরকার আছে কি না